Now, our internal machineries, beyond the senses, are the objects of the senses. Beyond the objects of the senses is mind. Beyond the mind is our intellect. And beyond the intellect is the soul. And beyond the soul is Maya, the cosmic energy. And beyond Maya is the Supreme Soul. So naturally, God is beyond the mind, the intelligence, the soul. So how with our senses, with our mind, with our intellect, we can know the Supreme Lord? इंद्रियेभ्यः परायर्था अर्थेभ्यश्च परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर बुद्धेरात्मा महान् परः महतः परमव्यक्त मव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषान्न परं किंचित् सा काष्ठा सा परा गतिः। कठोपनिषद। इंद्रियाणि परान्याहु इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धेर बुद्धेरात्मा महात् परः। गीता। नैषा तर्केण मतिरापनेया प्रोक्तान्येनैव सुज्ञानाय पृष्ठ। कठोपनिषद। अचिन्त्या खलु ये भावात् नतांस्तर्केण योजयेत्। दर्शन शास्त्र। राम तर्क्य बुद्धिमन बाणी मत हमार यह सुनहु सयानी। रामायण।